Praise God. Puji Tuhan. Praise Master Jesus. Terpujilah Master Yesus. Yeah. Ya, Today is Monday, hari ini adalah hari Senin, 16th of July, 16th of March. tanggal 16 Maret ya. Yeah. So we are here to preach the word of God Kami ada di sini untuk memberitakan firman Tuhan, and to visit our mama untuk and mengunjungi our family. ibu kita yang adalah Sampai- keluarga kita, Ibu Asia. At the same time, pray for them Dan pada saat yang sama kita akan doakan mereka and rub minds together. dan Rub minds together. saling menyatukan pikiran sama-sama, And sharing sharing about many things. mengenai banyak hal. So we'll start by the preaching. Jadi kita mulai dengan The word of pemberitaan firman Tuhan. And the word of God today, Dan firman Tuhan hari ini it will be a special one. adalah yang khusus. I want to preach this so that I will touch Saya mau bagikan ini. some areas that are into confusion. Ya, saya akan menyentuh bagian yang mungkin selama ini jadi kebingungan buat I mean some confusion in the word of God. Maksudnya kadang-kadang kita jadi bingung dalam memahami firman Tuhan. So between us Antara kita and other people, dengan orang lain there's a confusion. ada terjadi kebingungan, Especially in this time of war, there's the confusion. khususnya dalam masa perang yang terjadi ini. So Ada kebingungan. to the glory of God, Tapi bagi kemuliaan we Allah, are going to touch some things. kita akan menjamah, akan bicara sesuatu hal. You help me bring this thing closer. Ya, Because I think it is far away. ya, kasih maju lagi supaya lebih jauh. You bring it more closer so that my voice will be Sehingga suara saya bisa kedengaran. so that my voice will be heard. Akan bisa terdengar. Since you are not using microphone. Karena kita nggak pakai mikrofon di sini. Yeah. Okay. Ya, So the topic is jadi topiknya adalah begini. why Kenapa they stoned Stephen. Why Stephen was stoned to death. Oh, kenapa Stefanus itu dilempari dengan batu waktu itu? The reason why Alasannya, Stephen was stoned to death kenapa Stefanus dilempari dengan waktu, Is because of- dilempari dengan is, batu? is because of persecution. Karena penganiayaan. After the death of Christ, Setelah kematian Kristus, resurrection, kebangkitannya, the apostles were in persecution, para rasul itu kemudian dianiaya. The Pharisees and the Sadducees and Sadducees and all the sees are persecuting them. Orang-orang Farisi, Saduki, dan yang semua itu menganiaya para rasul. Elders of the church, elders of the synagogue, Ya, para kepala-kepala bait Allah, we are persecuting them. mereka So- dianiaya, saudara. The Stephen was the first apostle that was killed, Stefanus adalah rasul pertama yang dibunuh, right? ya kan? They stoned him to death. Mereka melempari dia dengan batu. So when we are told Kalau begitu, that they stoned him to death because of persecution Yeah. of Christians, kita diajari dia dilempari dengan batu sampai mati karena dia orang Kristen. yes, we agree on that. Kita sepakat itu ya. But there's something deeper than that persecution. Tapi ada sesungguhnya yang lebih dalam dari cuma sekedar It's more than persecution. lebih dari penganiayaan. It's more than trying to shut the gospel of Christ up. Lebih dari cuma sekadar membungkam akan Injil Kristus. It's not only that. Bukan hanya itu. It's more about establishing another synagogue. Bahkan lebih daripada itu, dalam hal mereka mau mendirikan, menegakkan bait Allah yang lain Called synagogue of Satan. yang disebut sebagai Because Stephen, tempat ibadahnya setan. Stephen, Karena Stefanus his preaching khotbahnya itu
is against the synagogue of Satan. Melawan akan tempat ibadahnya setan. Not against the synagogue of God. Bukan melawan akan tempat ibadahnya Tuhan. Because there's a distinction here. Karena ada perbedaan di sini. Difference. Ada perbedaan di sini. The synagogue of God Baik Allah that did not believe in Christ. yang tidak percaya pada Kristus. Then the synagogue of Satan Kemudian satunya lagi adalah tempat ibadahnya that did setan not believe in God. yang tidak percaya pada Allah. Synagogue of Satan Nah, yang namanya bait Allah setan, tempat ibadahnya setan, were mixed, intertwined with synagogue of God. jadi bercampur sudah dengan bait Allah. So, if you don't have spiritual eyes, Jadi kalau saudara tidak memiliki mata tajam you rohani, will not differentiate exactly. saudara tidak akan mampu membedakan tepat persis. Today, Hari ini some people are still in the synagogue of God, ada beberapa orang masih tetap ada dalam bait Allah, God of Abraham, Allah Abraham, God of Isaac, Allah and Ishak, God of Jacob. dan Allah Yakub. But they did not believe in Messiah. Tetapi mereka tidak percaya pada Mesias. Why some people Kenapa ada beberapa orang? are in the synagogue of Satan? Mereka ada orang juga yang ada di tempat ibadahnya setan. In outside, Di luar they say God, mereka bilang Allah, God of Abraham. Allah Abraham. But inside, Tetapi di dalam mereka, they are worshiping Baal. mereka sedang menyembah Baal. They are worshiping Molech. Mereka sedang menyembah Molok. Those ones Mereka itu are synagogue of Satan. yang ada dalam tempat ibadah setan. Why Stephen was stoned to death? Kenapa Stefanus ini dilempari dengan batu sampai mati? He is not only preaching the gospel. Karena Stefanus ini bukan cuma memberitakan Injil, He is attacking the synagogue of Satan dia sedang menyerang juga tempat ibadahnya setan with his preaching. melalui khotbahnya. So it is a deception. Jadi terjadi penyesatan di sini. They are using the synagogue of God Mereka memanfaatkan atau memakai bait Allah to worship Baal untuk menyembah Baal inside. di dalam. And this thing has been there from the time of Moses. Dan praktek ini sudah terjadi sejak masa Musa. That's why Stephen Makanya Stefanus was preaching against it, sedang berkhotbah melawan itu. hitting them. Dia menghantam mereka, They got angry. kemudian Allah marah. And they stoned him. Dan membuat mereka marah dan mereka melempari dia dengan batu. Let's see something. Mari kita lihat sesuatu. Acts of Apostles chapter Kisah Para Rasul 7. pasal 7. Acts of Apostles chapter 7. Kisah Para Rasul pasal 7 Is the ada di situ. okay. When you read it, we will not read it all. Ya, ketika saudara nanti baca, tidak akan baca You semua. read it at your own private time. Nanti kalau mau baca semua, saudara di waktu sendiri saudara saja. First of all, you will see Pertama saudara akan lihat from verse 27. mulai God ayat delivered Israel 20 ayat 27. by Moses. God delivered Israel Tuhan from Egypt membebaskan bangsa Israel melalui Musa. by Moses. Melalui Musa. Then when you go down to verse 37, Sampai ayat 37. Israel that was delivered, they rebel against God. Israel yang dibebas mereka ini, mereka memberontak terhadap Allah, They rebel against God. melawan Allah. You go down to 44, Sampai ayat 44, you have the God's true tabernacle.
Saudara akan lihat bagaimana Tuhan melalui kemah suci. He's talking about the tabernacle of God, Bicara mengenai the kemah true tabernacle of God. kemah sucinya Allah yang sesungguhnya. So you go down. Saudara He lihat says terus, the God does not dwell in the temple made with hands. Tuhan You go down. tidak tinggal bersemayam di dalam bait yang dibuat oleh tangan manusia. Then you go to 55. Ayat 55 selanjutnya, You see where Israel reject the Holy Spirit. di situ bangsa Israel menolak Roh Kudus. They reject the Holy Spirit. Mereka menolak Roh Kudus. This one that reject the Holy Spirit Yang menolak Roh Kudus ini are the ones that are worshiping Balak and Molech. adalah mereka yang sedang menyembah So you Balak go dan down to Molok. 54. 54, Stephen, we are Stephen is preaching all these things. waktu Stefanus lagi berkhotbah semua hal perkara ini. So 54 we read, 54 kita baca, when they had these things, because of time, that's why we jump all these things. ya kita pindah sini Kenapa? lah, masalah waktu. When they had all these things, they were caught in their hearts. Jadi terjemahannya begini, ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu sangat tertusuk hati mereka. And gnashed at him with their teeth. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. So this chapter 7 Jadi di pasal 7 is ini preaching of Stephen. adalah mengenai khotbah Stefanus. He is preaching all these things Dia from the khotbahkan beginning. sejak dari awal. So when they had this preaching, Nah, waktu mereka dengar khotbah ini, they were caught in their heart. They are angry. terjemahannya mereka tertusuk hatinya, mereka marah. They gnashed their teeth at Stephen. Akhirnya mereka You know what is gnashing of teeth? ya gertakan. They gnashed their teeth against Stephen. Gertakan gigi terhadap si Stefanus. Then he, being full of Holy Spirit, Ayat 55 tetap, gazed into heaven and saw the glory of God and Jesus standing at the right hand of God. tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah. And he said, look, I see heaven open and the Son of Man standing at the right hand of God. Lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan lalu berkata, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. They cried out with a loud voice, stopped their ears and ran at him with one accord and cast him out of the city and stoned him. Mereka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu mereka menyeret dia keluar kota dan melemparinya. And the witness laid down their clothes at the feet of a young man named Saul. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama They Saulus. stoned Stephen as he was calling on God, saying, Lord Jesus, receive my spirit. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Then he kneeled down and cried out with a loud voice, Lord, do not charge them with this sin. And when they had this, he fell asleep. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah dia. Hallelujah. Haleluya. What is the preaching Saudara, apa isi khotbahnya? they have? Apa khotbahnya, saudara? I want to hit it. I want to tell you now. Saya mau beritahu saudara sekarang ya. The preaching they have. Khotbah yang dia sampaikan, yang mereka dengar. Go to verse 42. Ayat 42, kita undur ke ayat 42. No, go to verse 38. 38. You will see the preaching that made them angry. 38 adalah isi khotbah Stefanus yang membuat para mahkamah agama itu marah. Verse 38. 38. This is he who was in the congregation in the wilderness with the angel who spoke to him at Mount Sinai, and with their father, the one who received the living oracle to give to us.
Musa inilah yang menjadi pengantara di dalam sidang jamaah di padang gurun itu, di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai dan nenek moyang kita, dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Whom our father would not obey but rejected, and in their heart they turned back to Egypt. Tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya, malahan mereka menolaknya. Dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir, Saying to Aaron, make us gods to go before us. And for this Moses, who brought us out of the land of Egypt, we do not know what has become of him. Kepada Harun mereka berkata, buatlah untuk kami beberapa Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dia. This is what Moses is preaching. Ini sebenarnya yang disampaikan oleh Musa. 41. And they made a calf in those days, offer sacrifices to the idol, and rejoice in the work of their own hands. Lalu pada waktu itu mereka membuat sebuah anak lembu dan mempersembahkan persembahan kepada berhala itu, dan mereka bersuka cita tentang apa yang dibuat sendiri oleh mereka. And that calf they made, they are still worshiping it today. Dan saudara, anak lembu yang dibuat itu sampai hari ini 42. ada orang yang masih menyembahnya, saudara. 42. Ayat 42. Then God turned and gave them up to worship the host of heaven, and as it is written in the book of prophets, do you offer me slaughtered animal and sacrifices during the 40 years in the wilderness, O house of Israel? Maka berpalinglah Allah dari mereka dan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit, seperti tertulis dalam kitab nabi-nabi. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun, hai kaum Israel? And verse 43. 43. This one is the one that made them angry. Yang 43 ini yang buat mereka They marah. start to gnash their teeth. Mereka mulai menggertakkan 43. gigi mereka. He said, you took up the tabernacle of Molech and the star of your god Remphan, images which you made to worship, and I will carry you away beyond Babylon. Tidak pernah, malahan kamu mengusung kemah Molok dan bintang dewa Refan, patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah, maka aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan sampai di seberang sana Babel. It is the tabernacle of Molech, Saudara, kemah Molok not tabernacle of God. yang disebutkan di sini yang mereka pakai kemah Molok, bukan kemah Allah. And the star of your god Remphan. Dan dikatakan dan bintang dewamu adalah Refan. Now, Sekarang in present day, di hari ini that sekarang, star of Remphan, bintang Refan ini they have already turned it mereka sudah putar balik to be star of David. menjadi bintang Daud. There is no biblical reference Tidak ada catatan Alkitab that David has a star. bahwa Daud itu punya bintang. There is nothing like star of David Tidak ada yang namanya bintang Daud in all the race of David. sepanjang hari-hari masa Daud. There is nowhere in the Bible Tidak ada apapun saudara temukan nama you will Alkitab get star of David. saudara bisa temukan ada bintang Daud. No, Tidak, there's nowhere. tidak ada saudara. The only place Satu-satunya is tempat star ada is bintang the seal of Solomon. adalah meterai Salomo. You know, King said, like stamp. Cap, And that star in the king of Solomon dan cap itu pada masa Raja is Salomo not the same pattern of star with the star of David now. tidak sama dengan gambar bintang Daud yang ada sekarang. And seal of Solomon Dan meterai Salomo is ini just a king seal, itu cuma apa namanya? as like king stamp, like Ya, stamp. cap raja saja, Like, cap raja biasa saja. thumbprint. Ya seperti This one is from. apa namanya? This one is. Jadi This one is office of the king.
Ya, artinya ini memang resmi dari raja. Right? Ya, It is not for representation of the people of Israel. itu bukan melambangkan atau merepresentasikan bangsa Israel. It is for the office of the king, Solomon. Itu cuma jawatan Raja Salomo. So the symbol of Israel Jadi simbol Israel is menorah. adalah menorah. Before. Kaki dia sebelumnya. But now, Tapi sekarang the symbol of them simbol mereka has been replaced with the Star of David. sudah diganti dengan That bintang Star Daud. of David Bintang Daud itu is not Star of David. bukanlah bintang Daud. It is Star of Remphan. Itu adalah Here, bintang see it dewa here. Revan. And Jelas every sekali. Christian Dan ternyata semua orang Kristen has adopted telah mengadopsi the Star of David bintang Daud ini in ignorance. dengan mengabaikan artinya. Even wearing shades Bahkan di with kalung, Star of David. oh, ada lambang bintang Daud. Wearing earrings Ada yang pakai with iring, Star of David. lambang bintang Daud. Putting a Star of David in their house. Ya, taruh bendera bintang Daud di rumah. Because Christians, Karena orang we Kristen, Christians, kita orang Kristen, we are very good kita mahir sekali in adopting things without verification. mengadopsi hal-hal yang kita buat rohani tanpa ada verifikasi. You are worshiping the idol of Remphan. Dengan demikian, kalau saudara taruh bintang Daud, saudara sedang menyembah dewa Revan. If you are wearing necklace Kalau kita pakai kalung that has Star of David, yang ada bintang Daudnya, you are worshiping saudara sedang menyembah Remphan, the idol of Remphan. dewa Revan. That is the deception. Itulah penyesalan. That is why they kissed him. Sorry? That is why they kissed him. Ya, makanya mereka bunuh Stefanus dengan batu. They could not stand it. Mereka tidak tahan. Steve is exposing Masih their ketika secret karena dia mengekspos akan rahasia-rahasia mereka. because they are maxing the worship. Karena mereka Maxim. memaksimalkan No, akan not maximal. Ah, To max. menandai akan They penyembahan mereka. No max. Yes. Now we are max. Ya. They are maxing the worship in the tabernacle of God. Mereka memberi tanda pada penyembahan yang ada di bait Allah. Ya. They are maxing it. They are worshiping Molech. Mereka menyembah Molok. Whereby in the present, in that is in outside, Ya. they max it with the tabernacle of God. Ya, di mukanya mereka menampilkan tanda itu adalah kemah So, suci Allah. so Stephen Jadi Stefanus exposing these Mengekspos practices. membuka semua rahasia They are doing. kegiatan yang mereka lakukan. Today, Hari ini everybody is putting Star of David in their. Every Christian is putting Star semua of orang David in their house. Kristen taruh bintang Daud di rumah mereka. You will see a flag, Saudara akan lihat ada bendera-bendera Star of David. bintang Daud. Even some people put it in their office table. Bahkan ada yang taruh di meja kerja mereka. In error. Error. Oh, saudara, penyesatan ya. Even some people put it in their church. Bahkan ada orang yang menaruh bintang Daud Church of di Jesus Christ. gerejanya Yesus Kristus. You are putting Star of Remphan. Saudara sebenarnya sedang menaruh dewa bintang Are you worshiping Revan. Jesus? Jadi pertanyaannya, apakah engkau Or menyembah are you Yesus worshiping Remphan? atau engkau menyembah Revan? Which one Yang mana are you worshiping? yang sedang kau sembah? Shampoo everywhere. Ya, campur-campur di mana? Christians are known for shampoo. Orang Kristen dikenal sekali campur-campur. They like it very much. I don't know why. Mereka sangat suka itu dan To saya mix, tidak tahu kenapa. mix. Untuk campur-campur. They like to mix. Mereka suka campur-campur. Mix this, Campur ini, campur itu, campur ini, campur ini. So that these people will not be offended. These people will not be offended. These people will not be offended. Agar orang yang ini, kelompok ini tidak akan tersinggung, yang ini tidak akan tersinggung, ini tidak tersinggung. They will mix it. Mereka campur-campur. In the tabernacle of God, tabernacle of Christ. Kemah suci So, Allah, which kemah God suci Kristus. are they worshiping? Kalau begitu,
Tuhan mana yang engkau Christians should sembah? wake up Orang Kristen harusnya sadar sekarang and know all these things. dan harus tahu semua hal ini, That it is a deception. bahwa ini adalah penyesatan. Star of David is a deception. Bintang Daud itu adalah So that's penyesatan. why they kill Stephen. Makanya mereka bunuh Stefanus. And somebody, if you preach against it, they will come after you. Dan kalau ada orang yang berani menghotbahkan And ini, who will continue to preach against it? mereka akan kejar orang itu. Mereka akan kejar orang. They will not kill us. Ya, mereka tidak bisa Jesus membunuh kami. Christ will protect us. Yesus Kristus akan melindungi kami. There is no tabernacle of God. Tidak ada yang namanya kemah suci You Allah. sacrifice children. Maksudnya tidak ada kemah yang dimana orang-orang mengorbankan bayi-bayi, There anak-anak. is no tabernacle of God. Tidak ada akan mesbah You Allah, sacrifice babies. di mana saudara akan mempersembahkan, mengorbankan bayi-bayi. So if you have clothes Jadi kalau saudara punya pakaian that has Star of David, yang ada bintang Daud, go and throw it away. lempar, buang saja You saudara. are wearing a Star of Rampart. Saudara sebenarnya sedang memakai If you are a bintang Christian, Rampart. Kalau saudara orang Kristen, You have necklace or earrings saudara punya kalung atau iring bearing Star of David. yang ada bintang Daud. If it is real gold, if the necklace and earring Kalau is real itu gold, asli emas, emas, you go and sell it pergi jual saja and take your money back. dan ambil uang saudara. Hallelujah. Haleluya. Because you cannot throw it away. Karena nggak bisa buang kalau mahal kan. It's not wise to throw it away. Tidak bijaksana kalau saudara buang. So what you will do is to go and sell it, Jadi apa yang saudara lakukan? Pergi jual take saja, your money back, ambil saja uang. and buy another one that has salib, cross of Dan Jesus Christ. beli kalung yang lain yang ada salibnya Yesus, Not star. bukan bintang. If you have the one in your office, Kalau saudara ada di kantor saudara, throw it away. buang saja. If you have the one in your church, Kalau saudara ada di gereja throw saudara, it away. buang saja. Don't be shy. Tidak usah malu saudara, Throw it away. buang saja. It is better that you know this now Lebih baik saudara tahu kebenarannya sekarang than to be worshiping another God in error. daripada saudara menyembah ilah yang lain dalam kesesatan. That's why Stephen was killed. Makanya Stefanus dibunuh. The first apostle that was martyred, Rasul pertama yang jadi martir preached against tabernacle of Molech. karena dia berkhotbah Tabernacle of melawan akan kemah suci They are still Molok. worshiping it Bukan today. kemah suci, kemah penyembahan Molok, saudara. Dan mereka masih menyembah sampai hari ini. If you Google it, Kalau saudara cari di Star Google of David, bintang Daud, there is no reference of it in the Bible. tidak ada referensi dari Alkitab. Hallelujah. Haleluya. Why am I saying this? Kenapa saya mau katakan semua ini, saudara? Because many people are in error. Karena banyak orang ada dalam kesesatan. It's very Orang-orang important. sangat penting sekali, saudara. Worshiping another God in error. Menyembah ilah lain dalam There kesesatan. are so many deceptions Dalam in these days. ada begitu banyak penyesatan, saudara, di hari-hari ini. Christians should be alert Orang Kristen harusnya and waspada know the deception of Satan. dan harus tahu benar penyesatan yang dilakukan oleh setan. Jesus Christ said something. Yesus Kristus berkata sesuatu. He said, "This is blasphemy." Dia He berkata, said, Revelation chapter 2 verse 9. Wahyu, mari kita lihat saudara, Wahyu 2, Revelation chapter 2 verse 9. Jesus Christ said it. Wahyu 2 ayat 9. Sorry. Revelation chapter 2 verse 9. Wahyu 2 ayat 9. Jesus Christ said it. I said, I know your works. I know your works, tribulation and poverty, but you are rich. I know the blasphemy of those who say they are Jews, but are not, but are of synagogue of Satan. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jamaah iblis. Jesus Christ know this, Yesus Kristus tahu ini. that he know
bahwa dia tahu they are of synagogue of Satan. mereka ini adalah orang-orang dari penyembahan. They blaspheme. Mereka memfitnah. They say that they are Jews, Mereka berkata mereka orang but Yahudi, they are not. tapi ternyata bukan orang Yahudi. That is what is happening now. Itu yang terjadi sekarang, They saudara. say that they are Jews, Mereka bilang mereka orang Yahudi, but they are not. tapi bukan They seperti are itu. of tabernacle of Satan. Mereka berasal dari jemaah iblis. There is no Jews Tidak ada orang Yahudi, saudara, that is white. yang kulit putih. Hello. Hello. Halo, Jesus Christ said this more than 2,000 years ago, Yesus Kristus sudah katakan ini lebih dari 2000 tahun yang lalu, and it's happening. dan sedang terjadi sekarang. There is no Jew Tidak ada orang that Yahudi is white. yang kulit putih. All the Jewish Semua orang Yahudi by blood, karena darah, descendant of Abraham, keturunan Abraham langsung, they are dark skinned mereka kulitnya gelap, and black skinned. gelap dan hitam. You Google it. Saudara cari di Google. So Jesus Christ said, Yesus Kristus bilang, they blaspheme, mereka menghujat. saying that they are Jews, Mereka bilang mereka ini orang Yahudi. Abraham's seed. Mereka ini keturunan But they are Bani not. Abraham, tapi ternyata bukan. They are of synagogue of Satan. Mereka ini berasal dari tempat ibadah setan. And they are riding. They are riding on Jewish. Ya, dan Synagogue. mereka They are riding into masuk Jewish dalam synagogue. kemah suci orang Yahudi. Using Jewish synagogue Mereka memanfaatkan akan kemah suci orang for Yahudi deception. untuk penyesatan, untuk tujuan penyesatan. Hallelujah. Haleluya. So you have to know this. Jadi saudara harus tahu ini. Let me stop here. Biar saya berhenti di sini It will dulu. not be too long. Sudah tidak akan lama lagi. We have to know this. Kita harus tahu ini, saudara. So in office, anywhere we go, Jadi all of us, di kantor kita atau di tempat kerja kita di in mana the saja, government, di pemerintah, when we see our brothers and our sisters ketika kita menemukan ada saudara-saudari kita that don't know about this, yang tidak tahu mengenai perkara we ini, open their eyes kita bukakan mata mereka for them to know agar mereka tahu and stop worshiping Ramphel and Molech. dan berhentilah menyembah dewa bintang Ravan dan Molok. Hallelujah. Haleluya. That is our duty. Itu tugas wajib. Our duty is to tell our brothers and sisters in Christ Kewajiban kita memberitahu saudara-saudara kita dalam Kristus the deception penyesatan of Satan. dari setan. Hallelujah. Haleluya. You understand it? Saudara bisa pahami? Thank you. Let us pray. Terima kasih, mari kita berdoa. Let us pray. Hallelujah. 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 Ya, buka mulutmu dan mulailah berdoa. Thank God for
all He has done for you. Bersyukurlah atas semua yang telah Dia lakukan Thank untuk God for your family. Bersyukurlah untuk keluargamu. Thank God for your business. Bersyukurlah untuk bisnis usahamu. Thank God for His love. Bersyukurlah untuk kasih-Nya. Thank God for His grace. Bersyukurlah untuk kasih Lord, karunia-Nya. we thank you for our life. Tuhan, kami berterima kasih Lord, untuk we hidup thank kami. you for all the things you have done. Terima kasih untuk hal-hal yang Kau Lord, telah we thank lakukan. you. Lord Jesus Christ, we thank you for our family. Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih untuk Open your keluarga mouth kami. to pray. Buka Thank mulut you, saudara. thank you. Bersyukur, berterima Thank you kasih, for ucapkan all the things terima He has kasih done. untuk semua We hal yang telah are Dia alive lakukan. today. Kita hidup sekarang It is because of His grace. karena kasih karunia-Nya, Because of His loving kindness. karena kasih setianya. We are alive today. Kita masih hidup sekarang. Open your mouth and thank Buka Him. mulut saudara dan Glory be to bersyukur. your name. Kemuliaan Praise Him, hanya praise bagi Him, praise Him. namamu. Puji Dia, Lord puji Dia. Jesus Christ, Tuhan Son of Yesus the living Kristus, God. anak Allah yang hidup. Praise Him for this Oh, great puji Dia exposition. Eksposisi yang luar biasa Praise ini. Him because we have no better. Puji Dia karena kita Praise telah Him tahu for lebih baik. this great sermon. Puji Praise Dia Him. untuk Praise Him. perkara yang lebih besar ini. Praise Him Oh, puji Dia for opening our eyes. karena telah mencelikkan mata kita. Praise Him for His Puji love. Dia untuk kasih-Nya. Praise Him for His grace. Puji Dia untuk kasih Praise Him karunia-Nya. for His patience. Puji untuk kesabarannya. While we are worshiping the God of rampant in errors. Karena kita dulu pernah menyembah Allah bintang Raven secara sesat. He has patience for us. Dia masih bersabar He dengan has patience kita. for our Dia ignorance. masih bersabar atas Thank pengabaian Him for kita. His patience. Oh, bersyukurlah untuk Now we kesabarannya. know better. Sekarang kita tahu lebih baik. Now we know the Sekarang God of kita tahu rampant. siapa Dewa Remfan itu. We will not worship Him Kita again. tidak akan menyembah Dia lagi. We will not be in synagogue of Molech Kita again. tidak ada di tempat ibadah Molok We lagi. thank Him, Kami berterima kasih. for open our eyes to know better. Karena Dia celikan mata kita tahu lebih In baik. the mighty name of Di dalam Jesus. nama Yesus yang perkasa. Hallelujah. Haleluya. Begin to worship Him. Mulailah sembah Dia. Begin to worship Him. Mulailah sembah Dia. Worship Him in spirit. Sembah Dia dalam roh. Worship Him in spirit. Sembah Dia dalam roh. Praise Him in Puji spirit. Dia dalam roh. Praise Him in Puji Dia spirit. dalam roh. Lord Jesus, we worship Tuhan You. Yesus, kami Lord menyembah Jesus, we Engkau. worship You. Tuhan Yesus, kami Son menyembah of the living Engkau, God, anak Allah yang who hidup. died on the cross of Calvary Yang mati di atas and kayu salib resurrected on the Kalvari dan third day bangkit pada hari yang ketiga. and sit down on the right hand of the Oh, Lord. dan sekarang We duduk di sebelah worship kanan You, Allah Lord Bapa. Jesus. Sembah Engkau Tuhan Jesus Yesus. Christ of Yesus Nazareth. Kristus We orang Nazaret. worship You. Kami menyembah The Engkau. root of David. Oh, akar We daun. worship Kami You. sembah Engkau. Alpha and Omega. Alfa dan Omega. We worship Kami You. menyembah Engkau. From generation to Dari generation, generasi You are ke God. generasi Engkau From adalah Allah. everlasting to everlasting, Oh, You dari are kekal God. sampai kekal Engkau Your adalah Allah. name is above every other name. Oh, Engkau nama di atas segala nama. It's above every kingdom. Nama di atas It's segala above every kerajaan. throne. Nama segala tahta. It's above every dominion. Oh, di atas Your segala name penguasa is above every namamu. name. Di atas Your name is namamu, above di atas heavens segala and the earth langit dan and bumi everything that is in it. dan semuanya ada di Your dalamnya. name is above every power. Namamu di atas Your segalanya. name is above every Namamu authority di atas in otoritas heaven and in di on earth sorga dan di bumi and below the earth. dan di bawah bumi. Your name, Namamu we praise You, Your name. kami We praise menyembah your name, Lord namamu Jesus. Tuhan Yesus. As call of Your name, Pada sebutan every namamu knee shall bow, setiap lutut akan every bertelut. mouth must Setiap confess mulut harus that You mengakui are the Lord. Engkau adalah You Tuhan. are the Lord of Lords. Engkau adalah You Tuhan are atas the segala King Tuhan. of Kings. Raja di atas segala raja. Hallowed be Thy name. Dikuduskanlah namamu. Hallowed be Thy Dikuduskanlah name. namamu. Lord Jesus Tuhan Christ. Yesus Kristus. Hallowed be Thy name. Dikuduskanlah namamu. We align our name with Kami Your name. menyelaraskan We nama kami dengan put namamu. our names with Your name. Kami menaruh nama kami We dengan put our namamu. names in Your name. Kami menaruh nama kami We dalam ride namamu. with Your name. Kami bersama dengan We namamu. fly with Your name. Terbang dengan namamu. We walk with Your Kami name. berjalan dengan namamu. We exhibit our dominance with Your name. Kami menyatakan akan kepemilikan kami dengan namamu. Hallowed be Thy name. Dikuduskanlah namamu. Lord Jesus Tuhan Christ. Yesus Kristus. With Your name, Dengan namamu we are conquerors. kami With menaklukkan. Your name, Dengan namamu we will overcome. kami akan With mengatasi. Your name, Dengan namamu we have the authority. kami memiliki With otoritas. Your name, Dengan namamu we are in charge. Kami Hallowed be Thy
thy name. Ini kuduskanlah With namamu. your name. Bersama dengan We namamu. are in charge Kami of memegang our business. kendali untuk bisnis usaha Of our kami. businesses. Atas With bisnis your usaha kami name. dengan namamu. We are in charge Kami memegang kendali of our family. atas keluarga With kami your name. dengan namamu. We are in charge Kami memegang kendali of our enemies. atas musuh-musuh With kami your name. dengan namamu. We are in charge Kami memegang of kendali every afflictions of life. untuk segala tuduhan With your dusta name. dengan namamu. We are in control. Kami memegang With kendali your name. dengan namamu. We are in charge Kami memegang of kendali everything atas working semuanya against us. yang melawan With kami your name. dengan namamu. We are in charge Kami of memegang kendali every power of atas darkness. segala kuasa kegelapan With your name. dengan namamu. We are in charge Kami memegang of kendali every demon. untuk semua setan Every iblis, spirit that is not of setiap you. roh yang bukan berasal dari Engkau, Every marine spirit. setiap roh dari laut, Every territorial spirit. setiap roh teritorial, Everything. semuanya With your name. dengan We are namamu. in charge. Kami memegang With kendali your berkuasa name. dengan namamu. Whenever we mention your name. Kapanpun ketika kami menyebut Your namamu, authority move. otoritasmu bergerak. Whenever we mention your Kapanpun name. kami menyebut namamu, Your power move. kuasamu bergerak With your name. dengan namamu. We are in charge. Kami memegang kendali Over our health. atas kesehatan With kami your name. dengan namamu. We are in charge. Kami memegang kendali On our children. untuk anak-anak kami With your name. dengan namamu. We are in charge Kami memegang kendali of all. atas semua. Hallowed be thy name. Dikuduskanlah namamu. Hallowed be thy name. Dikuduskanlah namamu. We stand in the power and your authority of your name. Kami berdiri atas otoritas And we namamu. declare Dan kami deklarasikan from today, mulai hari ini, from today, mulai hari ini, from mulai hari today, ini, what will we see apa yang akan kami is lihat goodness of the Lord. adalah kebaikan From Tuhan. today, Mulai hari ini, every morning, setiap pagi, we are walking kami akan in the berjalan mercies of the Lord. dalam belas kasihan From Tuhan. today, Mulai hari we ini, are walking kami berjalan in with the grace of the Lord dengan Jesus kasih Christ. karunia Tuhan Yesus We Kristus. today, Pada pagi we ini, decree and we kami declare deklarasi dan nothing mengatakan can stop us tidak again, ada yang bisa menghentikan but kami. we can stop them. Tapi kami bisa hentikan But mereka. they cannot stop Mereka us tidak bisa hentikan from kami. today, Mulai hari ini, because we are riding in your name. karena kami berada di dalam From namamu. today, Mulai hari ini, our businesses will flourish. maka bisnis usaha From kami akan today, berhasil. because we are in control. Karena kami memegang kendali. Every debt is cancelled. Setiap hutang In the dibatalkan name of the di dalam Lord, nama Tuhan Yesus. Lord Jesus Tuhan Christ, Yesus Kristus. we write in your name. Kami menulis From dalam namamu. today, Mulai hari ini, anything apa saja chasing us, yang mengejar kami, we will chase the person back. kami akan kejar We balik. will chase that thing back. Kami akan kejar balik. Because we have the authority Karena of kami your memiliki name. otoritas namamu. From today, Mulai hari ini, if they are chasing us in the dream, kalau mereka kejar We kami will- di dalam mimpi kami we sekalipun, will turn back to chase them. kami akan balik kejar In mereka. our sleep, Dalam tidur we kami, are riding with your name. kami mengendalikan bersama namamu. Lord Jesus Tuhan Yesus Christ, Kristus, Son of the living anak Allah yang God. hidup. From today, Mulai hari ini, every afflictions of the enemy setiap tuduhan musuh is destroyed. In your dihancurkan name. di dalam namamu. From today, Mulai hari ini, every afflictions of the wicked one, setiap hal-hal is yang dilakukan broken. oleh si jahat kami hancurkan. every arm of the wicked man, Setiap serangan senjata dari orang yang jahat, every arm of the wicked woman, setiap serangan jahat dari senjata dari wanita yang jahat, from today, mulai hari ini is broken. dihancurkan. Every evil hand Oh, setiap tangan jahat against us yang melawan kami is broken from today. dihancurkan mulai saat In ini the name of di the dalam Lord. nama Tuhan. From today, Mulai hari ini Lord Jesus Tuhan Christ, Yesus Kristus, we stand kami berdiri in exceptionally. dalam penerimaan. We stand Kami berdiri separately secara because we terpisah are with you. karena kami ada bersama From dengan Kau. today, Mulai hari ini, From today, mulai hari ini, the words that will come out from our mouth will Semua be the words that will glorify you. perkataan yang keluar dari mulut kami adalah perkataan yang memuliakan It Engkau. will be the words that build us up.
akan menjadi perkataan yang membangun From kami. today, Mulai hari ini we will activate kami akan your mengaktifkan spirit that is in us. rohmu yang ada dalam And kami, we will be filled. dan bersama dengan We Engkau will be full of the Holy kami akan Spirit. penuh dengan Roh Kudus, That we can see sehingga kami bisa the lihat things we are not seeing before. perkara-perkara yang belum kami That lihat we sebelumnya. can go Kami akan pergi where we are not going ke before. tempat yang belum pernah That kami we datangi can sebelumnya. hear Kami bisa what dengar we are not hearing apa yang before. sebelumnya kami tidak bisa But dengar. because we are full of your Kami spirit. penuh dengan rohmu. As Stephen Oh, sebagaimana is Stephen full of your spirit. penuh dengan rohmu, And he see heaven open. dan dia lihat And surga terbuka. see Ya, saya the Lord melihatnya. Jesus Christ Tuhan Yesus Kristus sitting at the right hand of the Lord. duduk di sebelah kanan Allah Bapa. From today, Mulai hari ini our eyes will open. mata kami Because terbuka we are full of your karena spirit. kami penuh dengan rohmu. Lord Jesus Tuhan Christ, Yesus Kristus, we will see you kami akan lihat Engkau sitting in the right hand of duduk the di sebelah Lord. kanan Allah Bapa. Heaven will open for Surga us. terbuka buat Because kami we are full of your karena kami spirit. penuh dengan rohmu. From today, Mulai hari ini because we are full of your karena kami penuh spirit, dengan rohmu, we will see every danger ketika kami lihat that setiap is coming bahaya our way. yang ada di From hadapan kami, today, mulai hari ini because we are full of your karena spirit, kami penuh dengan we rohmu, will see ketika kami lihat every plan of the devil. setiap rencana We will iblis, see kami akan every melihat plan of the evil one. semua rencana We si will jahat, see kami akan lihat every spirit setiap roh that is not of the Lord. yang bukan berasal dari Because Tuhan, we are full of your karena spirit. kami ini penuh dengan From rohmu. today, Mulai hari ini, Lord Jesus Tuhan Christ, Yesus Kristus, you are equipped Engkau us memperlengkapi for kami. dominance. Oh, dalam hal berkuasa dominance. berkuasa You memerintah. equip us Oh, for Kau akan bersama dominance. dengan kami untuk Because berkuasa we memerintah. are full of Karena your kami spirit. penuh dengan rohmu. From today, Mulai hari ini, we will be full of your Kami akan spirit. penuh dengan rohmu. That when we open our mouth to Kami speak, akan buka mulut kami we untuk will berbicara. speak your Kami power. akan memperkatakan We will speak kuasa-Mu. your Kami authority. akan memperkatakan In the otoritas-Mu. name of the Di Lord. dalam nama Tuhan. Lord Jesus. Oh, Tuhan From Yesus. today, Hari ini, because we are full of your karena kami spirit, penuh dengan rohmu, we will not speak any negative kami word. tidak akan memperkatakan We kata-kata will not negatif. speak any word that Kami will tidak destroy akan us. mengatakan hal yang Because menghancurkan we have kami, your karena spirit. kami memiliki rohmu. In the name Oh, of di the dalam Lord. nama Lord Tuhan, Jesus Christ, Tuhan Yesus Kristus, Son of the living Anak God, Allah yang hidup. we pray, Kami berdoa, Lord Jesus, Tuhan Yesus, walk with us. berjalanlah bersama as dengan you have kami. been walking with Saat us. kami berjalan dengan Lord kami, Jesus, Tuhan Yesus, let your spirit biar rohmu go with us. menyertai As kami. this is going with us before. Ini akan menyertai In the kami name of di the Lord. dalam nama Tuhan. Let us acknowledge Biar kita terima, Your akui holy semua presence. hadirat-Mu yang Let us kudus. acknowledge Mari kita akui your semua holy presence hadirat-Mu yang that kudus is in us, yang ada dalam that will kami. go with us. Kami akan In Engkau menyertai everything kami we dalam are doing. segala apapun yang kami In lakukan, all our business, dalam bisnis usaha in kami, all our endeavors, dalam semua pencapaian in all kami, our family. dalam keluarga Lord kami. Jesus Tuhan Christ, Yesus Kristus, your power Engkau will kuasa go with us. akan menyertai No kami. power Tidak ada kuasa will destroy yang us. akan menghancurkan From kami today, mulai hari ini. in the name of the Di Lord dalam Jesus nama Tuhan Christ, Yesus Kristus, Son of the living Anak God, Allah yang hidup, we pray. kami berdoa. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. It is done. Selesai. We are in charge. Kita yang berkuasa mengendalikan pemerintah. When you are in charge, Ketika saudara berkuasa mengendalikan pemerintah, what you will do, apa yang akan saudara lakukan? you exploit. Saudara akan mengeksploitasi saudara. When you are in charge, Ketika saudara berkuasa memerintah what mengendalikan, will you do? apa yang akan saudara lakukan? Your light will shine brighter. Hidup saudara akan Your light, terang, saudara akan bersinar will dengan shine brighter. lebih terang. When you are in charge, Ketika saudara berkuasa memerintah mengendalikan, there's no fear. tidak ada ketakutan lagi. When you are in charge, Ketika saudara berkuasa there mengendalikan, is no malu-malu. tidak ada malu-malu. Because you are in charge. Karena saudara berkuasa It is memerintah. when you are not in charge, Kalau saudara tidak berkuasa you will be memerintah, very shy. itulah saudara merasa malu-malu. Therefore, Oleh sebab itu, anytime setiap kali you feel shy saudara merasa malu-malu about anything, mengenai apapun, you are not in charge. saudara tidak mengendalikan, tidak berkuasa memerintah. Hello? Halo, If you feel malu-malu, kalau saudara pikir if you feel shy, you are not in charge. malu-malu, Know this. perhatikan. If you are afraid, Kalau saudara takut, you are not in charge. saudara tidak berkuasa memerintah. And when you are not in charge, Ketika saudara tidak berkuasa mengendalikan, something is in charge. ada yang lain yang akan mengendalikanmu. Ya, It's very risky
Sangat beresiko not to be in charge. kalau tidak berkuasa memerintah mengendalikan. It's very risky. Sangat beresiko. Because Karena if you are not in charge, kalau saudara tidak berkuasa memerintah mengendalikan, something must be in charge. ada yang lain akan berkuasa memerintah mengendalikan. And when they are in charge, Kalau orang yang berkuasa mengendalikan, they will dominate you. mereka akan kuasai engkau. Right? Ya kan? When you are in charge, Kalau saudara yang berkuasa you memerintah will mengendalikan, dominate them. oke, You will dominate them. saudara yang akan mendominasi mereka. So, Jadi, be in charge. berkuasa. Don't allow them to be in charge. Jangan izinkan mereka yang in charge. Ya. And don't be afraid of their faces. Dan tidak usah takut dengan wajah-wajah mereka. If you are afraid of their faces, Kalau engkau takut dengan you wajah-wajah will mereka, not be in, you are not in charge. berarti engkau tidak berkuasa mengendalikan. If they come to your office, Kalau mereka datang ke kantormu, you are afraid of this, you are afraid of that. ya, so engkau takut ini, takut Don't be itu. afraid. Jangan takut. Be in charge. Berkuasa memerintah When mengendalikan. you are in charge, Ketika engkau in charge, your word, your words kata-katamu will be powerful. akan penuh kuasa. Your words Kata-katamu will have authority akan over punya them. otoritas berkuasa memerintah atas mereka. So be in charge. Jadi, jadilah in charge. Remember, Ingat, if you are not in charge, kalau engkau tidak in they charge, will be in charge of you. mereka akan in charge kepadamu. So don't allow them to. Jadi jangan izinkan itu terjadi. No matter the situation, Tidak peduli situasi apapun. don't allow them to be in charge. Jangan izinkan mereka untuk berkuasa memegang kendali atasmu. If they are in charge, Kalau mereka sudah berkuasa you mengendalikan, are finished. engkau sudah selesai. Tamatlah. Tamat. Sorry for you. Maaf ya. Sorry is your name. Mohon maaf kalau sudah begitu. That's why Makanya, I don't allow them to be in charge. saya tidak izinkan mereka berkuasa memerintah. Do you allow them to be in charge? No. Come to the camera. Do you allow them to be in charge? No. So don't allow them to be in charge. Jangan Mama, izinkan mereka untuk berkuasa memegang kendali. Mama, don't allow them to be in charge. Jangan izinkan mereka berkuasa memerintah memegang kendali. Don't cry. Jangan menangis. Don't cry. Jangan Stop menangis. crying. Jangan menangis. Stand. Be Berdiri in tegak. charge. Berkuasa memerintah. When you are in charge, Kalau engkau berkuasa, they will be afraid of you. mereka akan takut dengan engkau. They say that they don't know the spirits in this woman. Mereka tidak tahu roh yang ada sesungguhnya di Let them say Biar mereka they don't berkata, know the spirit in you. oh mereka tidak tahu roh yang ada dalam engkau. Than for them Dan bagi mereka to be in charge. untuk berkuasa memerintah, jangan biarkan. So don't cry. Jadi jangan menangis. Anytime they say that they are coming, Kapan saja ketika mereka datang, I know what I'm saying. saya tahu ya, saya Tell them to come. Tell them to come. biar mereka Let datanglah. them friend. Datang, nggak Be usah in takut. charge. Tapi engkau harus berkuasa memegang They kendali. will come. Mereka datang, They will talk. mereka bicara, You be in charge. engkau berkuasa And they will memegang go kendali, back. dan mereka akan kembali. Ya, Because your words karena engkau kata-katamu carry authority. sedang membawa otoritas. Because the Spirit of God Karena ada roh Allah is full in you. penuh ada padamu, And it will open your eyes. dan itu akan mencelikkan It will matamu, open your thinking. akan mencelikkan akan It will pikiran, open your akan understanding. membuka For pengertian you to know what you will say untuk engkau tahu apa yang nanti engkau akan perkatakan at any point. pada titik apapun. Hallelujah. Haleluya. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Glory to God. Kemudian bagi Tuhan, God bless you. Tuhan berkati saudara. God bless you. Tuhan berkati saudara. Next. Ya, lanjut. Lanjut. Ya, kita akhiri. Ya, Kita angkat satu buah pujian.